नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज नुआ भिडियो रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष जाए निहाती देखंतु। राति रे बारंबार परिस्रा लागिबा केउ रोगर लक्षण अटे? दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए थायराइड रोग, ऑप्शन बी डायबिटीज रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी कैंसर रोग। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानक जदि उत्तर आगु जना अच्छी ताहले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि परिबे। आम चैनल ले जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउची एबे ठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी डायबिटीज रोग। राति रे बारंबार परिस्रा लागिबा डायबिटीज रोगर लक्षण अटे? दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। कौन खाइबा द्वारा स्मरण शक्ति बढ़ी थाए? दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी बादाम, ऑप्शन सी पिजुली, ऑप्शन डी डालिंब। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी बादाम। बादाम खाइबा द्वारा स्मरण शक्ति बढ़ी थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ फल खाइले सबुठारु अधिक विटामिन मिली थाए? दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी सपुरी, ऑप्शन सी अमृतभंडा, ऑप्शन डी कमला। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी अमृतभंडा। अमृतभंडा फल खाइले सबुठारु अधिक विटामिन मिली थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ रोग हेले आखु रस पीवा उचित नुहे? दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए जखमा रोग, ऑप्शन बी हृद रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी कर्कट रोग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी हृद रोग। हृद रोग हेले आखु रस पीवा उचित नुहे। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ खाद्य रे सबुठारु अधिक कैल्शियम मिली थाए? दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मूला, ऑप्शन बी पालंग, ऑप्शन सी माछ, ऑप्शन डी चिकेन। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी पालंग। पालंग सागरे सबुठारु अधिक कैल्शियम मिली थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। अधिक मोमो खाइबा द्वारा केउ मारात्मक रोग होई थाए? दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी कर्कट रोग, ऑप्शन डी टीबी रोग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगु वीडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य रोग। अधिक मोमो खाइबा द्वारा कोष्ठकाठिन्य रोग होई थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न।
ତୁଳସୀ ରସ ପିଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ବି ମସ୍ତିଷ୍କ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ସି ପେଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ଡି ଆଖି ସମସ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ପେଟ ସମସ୍ୟା। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପିଇଲେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ପାଣିରେ ଆଖି ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲୁଣ ପାଣି, ଅପସନ ବି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅପସନ ସି ତ୍ରିଫଳା ପାଣି, ଅପସନ ଡି ପଇଡ଼ ପାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ତ୍ରିଫଳା ପାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ତ୍ରିଫଳା ପାଣିରେ ଆଖି ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ ବି ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ ସି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ ଡି ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେଉଁ ରୋଗ ହେଲେ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ପେଟ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ଟିବି ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ହେଲେ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଙ୍କଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହୃଦ ରୋଗ, ଅପସନ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ସି ଟିଭି ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ରକ୍ତହୀନତା। କଙ୍କଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।